घर को न गले ये घरणी रागरे गरबर ये मनीष कौन कर ये किसी बुझी पार अरे तू किए भाई उपकारिया नाती किरे अरे मो घर को तो 1.5 वर्ष छुईला आज पर्यंत किछि हेई नहीं कारण मो स्त्री मते धरा दउनी तू छोड़ा एटा गोटे नाती टकाटे कोठु जन्म मिछल किरे अच्छा हां मोर किछि बुझी पारनो तुमे तुम स्त्री को पचार मानो ये मो स्त्री इधर अछि से तुमको भलो भाबे बुझाई दबो हाया चंद्रमुखी चंद्रमुखी तुम्हें नाती फुटाणी ऊपर रागुछ कहीं तार मां मते धर्म रे मां करथिला एने करी ए फुटाणी आउची हम धर्म नाती बुझिलो हां बुझी गली चंद्रमुखी सब बुझी गली ए टक्का नाती फुटाणी आउची हम नाती ओयो चंद्रमुखी या बाबा आउ किछि मिललानी शेषरे फुटाणिया देले एटी अच्छा सेमिति कहबो जदी तू सत्तरे कांदीबाकू लागिबी आइ ना तू कांदीबो कोन पाइले तो मन बुझिया पाइबो बताए गीत बोलुची सुन आहा मोहना तीरे भगत हरि तीरे
अच्छा बाबा ये किए तुम्हे ये केउ राज्य तुम्हें घर हेइटी केउ राज्य तुम्हें घर महाराजांकर आदेश होइछि आपण काली मंदिर रे पूजार्चना सारिला परे महाराज मां को मुंडिया मारी मर्त्य को जात्रे तमर कोन सुळा झाडा होउची ये मते कोन होउछ नाते रे ये मिली जाई पूजा गोटा मिलची रे भोजन व्यवस्था है ना हौ तेरे जहा पूजा सामग्री अछि सब तक ध तेरे चा शांति दत्ता महाशय आपण चाल बचरे जी ये नौसा कोस्टा खने कलोनी तमे तमे खाली करिया को भलो पाउछ हां दुत्त महाशय ये तमे तो आसिलो ये मते तो कहिलो
ବେଲୁନ ବୁକିବ। ବେଲୁନ ବୁକିବ। 926 ତମ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା। ରିଟି ଗଲାଇ। ଆଜି ଗାଧୁଆ ଟୁଟାରେ ପୁରା ଧରମରେ ଝିଅ କରିଥିଲା ତେଣୁ କରି ଏ ଫୁଟାଣିଆ ଏ ଡହରା ହେଉଛି ମୋର ଧରମ ଭାଇ ବୁଝିଲ। ହାୟ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଇଏ ତମର ଆଉ ଏତିକି ଧରମ ଭାଇ ନାତି ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ପୂଜା ସାରି ଫେରେ ଯଦି ତମ ଛୁଆଡୁ ଯଦି ରୁମି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିବ। ତମେ ଯାଉନ ତମକୁ କଣ ମୁଁ ଖାତର କରିଛି ନା କଣ? ମୋର ମୋ ଧରମ ନାତି ମୋ ଧରମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ କିଏ ଡରିଛି? ଯା 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 ଯା। ତମର ଯଦି ବିଲ ପାଣି ଟିକେ ବାଜିଲାଣି ସଲ ସଲ ହଉଛି ଆଉ ଆସ। ଖାଇବ ବୋଲି ମତେ କଣ ସିଏ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ମନଟା ଖାଲି ପାଣି ମତେ ଟିକେ ଦିଅରେ।